Hello, maayong hapon kanatong tanan and welcome sa tuwang midweek service. Akong gihangyong tanan sa pagpanindog. Atong daigon ang Ginoo pinagis pagawit. First song, A Shelter in the Time of Storm. Okay, verse 1 now. The Lord's our rock, in Him we hide, shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, shelter in the time of storm. No fears, alarm, no fools of right, shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storms may round us beat, a shelter in the time of storm. We'll never leave our safe retreat, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, shelter in. Okay, last verse now. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Okay, next song, There's a Power in the Blood. Okay, the verse 1 now. Wood. From the burdens of sin, there's power in the blood, power in the blood. Would your evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, is brighter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious. Okay, last verse now. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood.
Would you live daily, His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Okay, please remain standing. Akong gihang nyo, Brother Rene Boy Cuenca, to lead us in the opening prayer. Ampota, Amahan nga langit nun, Ginoo giday ka na mo, gipasalamatan o Diyos, ning tak na dapit sa kapo no Ginoo. Salamat Amahan nga iming gidala diri sa balayng tigugmanan o Diyos. Lord, salamat talay ko ng imong ngalan sa makausapay, labi na sa kaluwasan nga usami nga imong gipili o Diyos sa tibuok kalibutan. Salamat kay Ginoo sa mga tao nga imong gipili o Diyos, sa mga tao nga hain nga nahimong blessing sa matag kinabuhi ng Amahan. Lord, tabangi padayon ilabi ng matag-usa ng Amahan. Doon ang may mga lampuanan among gihambing o Diyos matag-usa. Nag-ampo mi o Diyos, ikaw magat tubag nini o Diyos, naghangyo mi wala dyan mahimo sa mong kung wala yung tabang. Bisan pa man Lord, sa mong pagpadayon, giday ka na wag ipasalamat padayon o Diyos. Tabang igadol Spirit, kung doon na may mga sala nga among nabuhat, nga wadyo ka nalipay, nga hinungdan o Diyos, di may makaduol sa mong trono sa mong grasya. Hugasi kami Amahan sa gamhanan ng gumiling dugo ni Kristo Jesus, nagiula dito sa krus sa Kalbaryo. Amahan, padayon ikaw o Diyos, bisan mo ng pastor nga wala karon din o Diyos, Gadol Spirit, ikaw magakontrol, tabangay ikaw magapanalipod, kuyog sa iyang pamilya o Amahan. Ginoong Hesus, tabangay ilabi na sa mga Kristohanon, nga doon na pa yung mga gipanghambing o Diyos, ampo may ikaw magatabang nila Gadol Spirit. Lord, dalay ko ni mong ngalan, amon ni claim, ipangayo, bisang pamang tagsatag sa ngalan po anan. Dalay kong kas, ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Okay, last song, Christ Arose. Okay, on the verse 1 now. Lo, in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Vainly they watch his bed, Jesus my Savior. Vainly they seal the dead, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with the saints to reign. He arose, hallelujah. Okay, last verse now. Death cannot keep his prey, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. Out from the grave he arose, with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose,
singing at this point. Kung gihangyo ang tanan sa pagbalik, pagpanindog. This point atong kuhaon natong tithes and offering. May I request all the ushers to please come forward. To pray for our tithes and offering akong gihangyo, Brother Isidro Corteron. Magamputa, Amahan among langit nun, Diyos nga labing balaan, gidayeg kanamo gipasalamatan ning takna sa kagabion. Salamat Lord sa higayon nga imong gitugot nga kami makapadayon sa among midweek service and prayer meeting diha kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Salamat Lord sa mga blessings, protection, and above all, please forgive us from the sins that we have committed. Bisan pa man, Lord, sa tithes and offering karon na among pagakuhaon, we pray, Lord, sa mga kamot nga padayon o adunay dakong gugma sa paghatag para sa pagpakaylap, pagpalambo sa imong buluhaton sa tibuok kalibutan. Bless all of their sources of income, dalaygon ka sa walay katapusan. All these things I ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. He's the light on my path that shows which way to go. It guides me in the right way in times when I don't know. It's perfect and inspired and will never lose its power and preserve through all days and will never pass away. God, I thank you for your word, for how it changed my life. It's a place where I find refuge through life's strongholds and strife. So if I lose my way and get off track, the light will always lead me back. God, I thank you for your word. It lifts me up when I'm down, when my spirit's low. I can turn to it for encouragement, and it helps me to grow. It's perfect and inspired, and will never lose its power, and preserve through all days, and will never pass away. So God, I thank you for your word, for how it changed my life. It's a place where I find refuge through life's strongholds and strife. So if I lose my way and get off track, the light will always lead me back. God, I thank you for your word. It's written on the pages that your son died for me, so I could be forgiven and live eternally. So God, I thank you for your word, for how it changed my life. It's a place where I find refuge through life's strongholds and strife. So if I lose my way and get off track, the light will always lead me back. God, I thank you for your word. So if I lose my way and get off track, the light will always lead me back. God, I thank you for your word. God, I thank you for your
Salamat sa special number. So it talks about the Word of God. Amen? So salamat sa opportunity. Bisa pagbalik-balik naman ko diri kulbaan, magyapon ko eh. So salamat sa opportunity once again nga makadala ko sa pulong sa Ginoo midweek service. And ato ipadayon pray si Pastor Ray and sa iyahang speaking engagement dito sa Manapla and also sa San Fernando. Sa this coming Sunday, siya ang speaker para sa ilang anniversary. And now, akong gihangyon tanan sa pagpanindog palihog, ato ni sugdan kay para mahumanan ni. Psalm 1, kulba lagi. Psalm 1, verses 1 to 6. So, this is a common passage sa Bible. Kini siya, gitagi-tagi na mo nig-memorize sa tag-SLB nga stay in. No? So, Psalm number 1, verses 1 to 6. Sa ato ning i-alternate pagkabasa, ako sa verse 1, kamo sa verse 2, and then pagka verse 6, kitatanan. So, verse 1, the Word of God said, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of scornful. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregations of the righteous. Verse 6, kita tanan, "For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish." Let us pray first. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kagabion. Salamat, Ginoo, sa imong kayo sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa tanang butang nga imong gitugot nga karong simana kami nakahimo sa among tagsatas nga trabaho o kami nakaabot sa balay tigumanan karon kagabion na aron sa pagpaminaw sa imong pulong sa para pagsimba diha sa espiritu kamotoran. Dear Father God, gamita ko instrumento lamang pagdala sa imong pulong. Wala jud ko mahimo kung wala ka, Ginoo. Holy Spirit, ikaw mag-guide sa akong mga baba nga akong istorya, Ginoo, nga kinidiligikan na ako, diligikan kanimo, Ginoo. Dear Father God, bisang pamatagusa, ikaw mag-prepare sa among mga nagkasing-gasing nga madawaton sa imong pulong ug ma-apply sad namon sa tagsa sa kinabuhi. Dear Father God, as we go on ang kadaugan namong gi-praise sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated. So, this is a common verse sama sa nangingon ako. Kumbaga, para ang uban na ni naka-memorize na. And kung may numduman ninyo na ay mga TCA student, nag-memorize aning verses. 1 to 6 yun ilahang gi-memorize. So here, atong pag-isgutan karon, very simple ra kayo. Ako ning gitaytolan og the blessed man and the ungodly man. So, muna atong isgutan karon. Introduction, to be blessed by God is everyone's desire. Kinsa kaninyo karon nga wa mo'y desire nga panalanginan sa Ginoo. Di ba kita tanan? Kanag yun ang desire nato nga kita mapanalanginan sa atong Ginoo. And being blessed by God doesn't mean material things only. No? Ang panalangin po, hindi po lang yung kwarta na kay mga butang. It's not only like that one. But also, gitawag nga spiritual nga mga panalangin. And also, being blessed by God means that it needs to be a blessing for others. Tungod kay ikaw, gipanalanginan ka sa Ginoo, kinahanglan, i-share sa daan mo. No? Kay sama sa kinsa may perminti gamiton sa Ginoo, kato nagpagamit sad niya. Kasi kung panalitan, gitpanalanginan ka sa Ginoo, ako ra ni, uy, dili man ma-share. Salain na lang po, kay para mas mukatag pagyod. So, ana, ang gitawag nga blessing. Here, atong magisgutan, duha ka character nga nasa atong text, nasa atong text karong passage natin, kaya gitawag nga the blessed man and the ungodly man. Atong isgutan, una, number 1 is kanang gitawag nga their characteristics and ways. No? Characteristics nila o ang gitawag nga way. A blessed man is against worldly sin, but the ungodly loves it. Hilom na ta. Why? Here, hindi po ako ang gitawag nga author ng Bible.
Ang Holy Spirit po, di ba, sa ano natin, nag-isgot sa Sunday School, nga ang author ng Bible is 40 plus katawo. Pero sila kung saman, giguide lang sa Holy Spirit sa pagsulat ni ini. Here, a blessed man is against worldly sin, but the ungodly loves it. Balik na sa verse number 1, Psalm 1:1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of scornful. Unsay bot pasabot? A blessed man can discern what is right and what is wrong. Kung gipanalanginan ka, you are blessed man, kabalo ka, unsay sakto, unsay dili. Amen? Okay. So, he can discern what is good and righteous, or he can choose, kag ginagtawag nga makabalo siya, nga kini evil and unrighteous. He knows that going to church is right. Gamay lang. Sabot pasabot, gamay lang, blessed diri. Kabalo ba ta, nga ang pag-ato sa church, sakto gyud? Kaya nga naman, you are a blessed man. Kana ang characteristic sa blessed man. Kabalo siyang, uy, muadto sa church. Sakto yun eh. Amen? Amen. Reading the Word of God is right. Karon, where is your Bible? Ang uban man is sa simbahan. Wala dyan Bible. Share na ma'am sa among cellphone. Share na sa among iPhone. Dapat na kay physical nga Bible. Kasi pag nasa tablet lang na siya or nasa cellphone, sige kag scroll. Na mo pop up no notification. Balik na po ka dito. So wala na. Diri ka sa Bible. No, diri ta sa Bible. So praying is right. Amen. Soul winning is right. Giving our tithes and offering is right. Wow, blessed good day mo. No, blessed good day mo. Now, serving God wholeheartedly is right. Pag mga lagad ta sa Ginoo dili ni tuklo-tuklo. Mga lagad ko karon, sa sunod murag wa koy gana karon. Dili man gana-gana. Ang atong Ginoo kanunay man. Di ba? So serving God wholeheartedly is right. Now, singing hymn and praises is right. Salamat sa Ginoo na natay orchestra. Salamat sa Ginoo nga naningkamot gyud ang atong mga members sa orchestra nga maningkamot gyud og play. Pero sad to say, ang dami sa atin karon, hantod karon hindi gihapon makakanta. There is something wrong. Pero pag YouTube, alam na alam mo yung kanta. Pangkalibutan, alam na alam mo yung kanta. Asa man ka, godly, or gitawag na blessed man, or ungodly. Nara ng duha. Now, listening to the preaching of the Word of God is right. Sabot pa sabot, pag nasa simbahan, maminaw ragyod atong focus. Dili mo magsigido ko sa inyong cellphone. Dili mo magsigido ko. Diri mo, sa na-focus mo. Kaya nga naman, nagsimba good ta. Wala man ta diri kay naata sa park. Wala ta diri kay nakishare kag wifi. Nakakadiri para sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mo nga ang atong mga kabataan karon ayaw tagaig cellphone basta nasulod simbahan. Tagaig Bible. Okay ni, focus ka. Ballpen, notebook, sulat. Kung sa'y mga verse gipangisgutan. Dili kay para mo hilom, paghilom, cellphone. Mga usahay ang kinaiya sa itong mga kabataan, cellphone. No? Nasuko na po ka, sir. Wala man ko nasuko, na-explain raman ko. Diba? So listening to the Word of God is right. Kung sakto ni siya, sakto yun ni siya. Amen? And also this, behaving as true worshipers of God is right. Inside and outside the church building. Okay? Usahay, pag naamot nata sa church, para tayong mga santos talaga. Santos gyud. Dili Jimmy Santos ha? Santos gyud. Diba we are saints? According to the Word of God. Pero pag gawas, makapanguros ka, oy. Inistoryahan pa lang, balikas pa imo. Bago pa kayo nagsimba na. Paano na lang, paano tayo may imong panalangin sa uban, nga dili ta mag-behave inside and outside sa church. This is a lifestyle.
Ang pagiging Kristohanan po, hindi lang po kada may simba. Hindi lang po kada Domingo. Kada adlaw na sa imong kinabuhi. Naka sa simbahan o wala. That is the true worshipers of God. Pero ang ungodly, 1 John chapter 2 verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Okay. Ang ungodly, they have all the lust of the eyes. Unsa na, usahay kini mga mata nato, no? Maibugon kayo ni. Makakita ganing ninduta ito. Ay, kato ay. Okay. Pag nakatay lust of the eyes, ang ungodly, they are going to be self-centered. Hindi na nila makikita ang iba. Makikita nila, sarili lang nila. Kaya nga lust of the eye yan eh. Halimbawa, meron sila makitang, meron ka, tapos wala ako. Dapat maako to. Sa matara. Mga inyong mga mata karon, ayaw sa cellphone. Diri karon. Kay basin napil mo sa lust of the eyes. Kaya nga naman, di ko mo tanawa na, kay para sa mangyapon dagwayan ni Sir Jolly, dili man ipadagwayay, pulong man sa Ginoo atong gisgutan. Usay ang atong mata, di na makafocus sa Bible. Ang focus na, sigig scroll, because of the eyes. I hope ang atong eyes, dili puro lustful na. Remember ha, sa una, lisod kayo lisod makapangitag mga gitawag ang lust of the flesh. Kaya nga naman, bibihira lang makagamit sa computer. Karon mga kabataan, nalulong na sa pornography because of the eyes. Karon, kaysa may basulo ni mana, that's the work of the ungodly. That's the work of the ungodly. Remember ha, dili biyan ni makatan, kamang ginikanan nato karon, dili makakita unsay ginabuhat sa mga cellphone sa mga bataan karon. Ang sa mga balita karon, pila pa'y edad, 12 pa'y edad, gilugos sa pilay edad, parehas lang niya. Kaya nga naman, because of the eyes. Because of these eyes. Pero kung nakapokus ni sa Ginoo, makahimo ka sa laing ato? I don't think so. Pero ungodly, wala silang pakialam. Kung ano yung gusto ko makita, yun ang gusto ko. No? They are nearsighted and they are self-centered. Next, lust of the flesh, worldly desires. Kung sa mga worldly desires, kung usay maka-please kanila, mura yung buhaton. Remember, not all good things is good. Kaya usahay ba, magingon silang, uy, maayo ba yan siya? Ang ginira kong buhaton. Kung sa'y sakto, mo na'y buhaton, dilira ka to'y maayo. Na maayo, ug sakto. Okay? So, worldly pleasures, like vices. Kung sa mga smoking cigarettes, marijuana, and even vape. Dili na iya sa Ginoo, oy. Kaya nga naman, sir, ano man guni siya, mentol. Magkindira day ka. Kung dili, usapang eucalyptus nga dahon. Ano mangita pa makagmentol sa cigarettes? Na nagibutang ang cigarettes, ang pakete sa cigarettes, nakabutang unsay pwede nimo makuha. Hut-hut, gyapon ang upan. Kaya nga naman, buta. Because of the fleshly desire. No? Fleshly desire. Marijuana kay para ganahan daw kaon. Mugana ra di kag kaon. Pilian ra man jud ka. Dili kay mugana ra kag kaon. Di ba? Usay naa diha namon ikaw naon. Naay sa bata ba? Pa. Unsa man atong kaunon pa? Anya utan aron mo taas atong kinabuhi. Kaon puta pa nagsaog karne aron dali ta mamatay. Grabe po na istoryaha, oy. Kaya nga naman, vices, smoking, pleasures, marijuana and vape, drinking liquor. Sir, paraan naman ni tambal sa kuto-kuto. Tambal sa kuto-kuto. Paghilo mo, oy. Dili na natubag sa mga Kristohanon. Dili na tamo inom, oy. Nga na mo inom pamangyod na. Sir, wala ka kasi kapil, sir. Basta kami mahubog, sir. Isog na kami sa tanan. Pero kung dili hubog, mura jug. Ito'y nga ano. Dili mo kinahanglan pa nga. Ang kinahanglan namin huwag kaisog na sa pulong sa Ginoo. Mga balik ta sa pulong sa Ginoo. And then, ano pa?
taking illegal drugs. Ngano mag-drugs man ang uban? Sir, para maabot ko ang langit. Kuyawa, maabot ang langit. Nidako na lang ang mata, wag ihapon kaabot og langit. Dahil nag-illegal drugs, ang uban mga priso na. Okay? Okay, ito pa. Worldly desires. Young people, ako ning iduot pag-ayo. Young people, ayaw mo mahimong fornicator. Di pa gani mo minyo, ayaw buhat ana. Di yun na sakto. Buhat yun na sa ungodly. Sa ungodly sa inyo, bakit sila? Sila yun, hindi ikaw. Ikaw, Kristohanon ka. Trabaho na sa mga ungodly ang gitawag ng fornicator. Biro mo, nga na dili pa man mo magminyo, ay may na lang para matimbang-timbang na mo sa mga karakter nila, kung dili dami ganahan, bulag, yabag. Kaya nga naman, fleshly desire, fornicator. O karon, usupod karon, nilang fornicator. Minyo naghani ka, minyo na juga. Isa lang imong bana, isa lang imong asawa. Ay nang pangitaglain. Sir, wa man ako bulag, gipunan lang. Labo pang yabag. Adultery man na. Ang uban kay, ambot oy. Diyan na ka, makatanaw ka sa Facebook, pertig yun. Grabe yun ang adultery. Okay, kinipod uban. Covetousness. Worldly desires. Gusto mo, meron kang ganun. Mga uban, tungod kay gusto nila makakuha buhato na lang ang mga dili maayo aron maka-acquired. And also the love of money. We need money. Pero ayaw mo pang kwarta na lang yun ang hisgutan nyo, kwarta na lang yun. Kanang kwarta, na may panalangin sa kwarta, pero that's the least of the blessings. Pero ang mga ungodly, ngita yung kwarta. Mga naibalita ha, base na may appeal mo ani. Isa ka amahan. Ambot, hindi ko na maano kung saan lugar. Naghikog. Why? Building scatter, 500,000. Kamu, wala na gani mo million, mag-scatter pa mo. Kristohanon, wala na yung unana. Wala na ta sa gambling, online, or ka nang gitawag nga, ano lang sir, ka nang unggoy-unggoy rani. Oh, imong kinabuhi mo, radyog unggoy. Unggoy-unggoy ragyod mo. Or anything na nasa kalibutan, dili na tayong unana, dili na tasama nila. Amen? Next po, number 3, kanang gitawag nga pride of life. High-minded. Ang uban, kay nga naman nga, nagiging high-minded because of educational attainment. Uy, ayaw ko sugo college graduate ko. Uy, kinsa man ka magsugo na ako. Doctorate ba ako? Uy, ikaw nagsugo na ako, janitor raman ka, manager ba ako? Murag ay na murag lain kay na no? Kabalo ba yata nga pride goeth before destruction. Okay? Muingon pang uban, murag na entitled kayo. Dili pwede mo sulod diri sir kay wala kay mong ID. Vlogger man ko. Nga naman kung vlogger ka, entitled ka mo sulod sa isang establishment, nga wala mo kay ID? Sa mga iwan na, murag, ang uban kay, hindi liman, I'm not against kung mag-vlog mo diha, magpag-vlog mo diha na. Pero murag di, entitled na lang ka, ayaw buhata na. Ayaw buhata. Kay murag maghambugiro na lang yun na. Timanin na to, kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala yun kita. Wala yun. No? Now, blessed man loves the word of God, but the ungodly hates it. Di ba karon no, pag mang-witness ta, dala tag Bible, mudaga ng ubang tao. Uy, Nanay Baptist, daga na mo! Grabe po ng Baptist, gita, murag dako ni Bible, kay gianag yung Bible ba? Solwiding na ta! Dapat po, kabalo po siguro mo tago sa inyong mga ginagmay nga Bible, kay para makakita na, murag dili na siya sa ano, Brad, Bible da yun. Pero kung dako ang Bible murag library, masiguro gidala ni mo. Ayaw po ding ato. Lisod pag sulwiding library, gamit ni mo. Kanang simple kung nga Bible ra, gagmay ra siguro. No? Kung blessed man loves the word of God. Pag sinabi natin loves the word of God, Psalm 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Nagapamalandong yung kag adlaw gabi
Dili kay makapamalandong lang ka kung na kay problema. If you want to be a blessed man, ang imong kalipay nasa pulong sa Ginoo, wala sa butang na nasa kalibutan. Remember, tanang butang mahanaw gyud ni. Pero ang pulong sa Ginoo, di gyud ni siya, magpabili ni siya forever. So dili ta magpabilin nga kini siya kupot jud ka sa imong motor, kupot jud ka sa imong sakyanan, kupot jud ka sa imong balay. Okay man ang anakay possessions, walay problema ana. Pero ang kalipay nimo nasa pulong sa Ginoo. Amen? Dali mo dagan sa oras, no? Nindot kay ni ba? Okay. Blessed man reads the Word of God. He also study it. He also meditate it. He also memorized verses out of it. More importantly, he applies whatever he reads, study, meditate, and memorize from the Word of God. Yes, nagbasa ka, nindot na. Yes, nagmeditate ka, nindot na. Yes, nagstudy ka, nindot na. But more importantly, lahat ng binasa mo, lahat ng istudihan mo, lahat ng i-memorize mo, i-apply mo. Kung saan pag-apply, according to the Word of God, give and it shall be given unto you. Ingani day mapanalanginan sa Ginoo, give. Pero hantud karon wa jud ka nihatag sa imong tithes and offering. Kung saan ka mahimong panalanginan, ka nga wala man kaning apply. Amen? Nya usahaon pag panalangin di ay bring. Bring. Asa to dapit? Malakay chapter 3 verse bring he all the tithes. Dadon yun. Ang uban kaya nakalimutan ko. Sa kabulan na lang hantod ka nakalimutan niya po ng inyong tithes and offering. Usahaon pag panalangin ka nato. Pero ang ungodly, tanawon nato. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are what? Foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Di ba ingana man ta sa una po, basta bayin sa pulong sa Ginoo, mabuang man ka anak mo basa ka mabuang ka. Pero hantod karon murag grasya sa ginawa pa man ko nabuang. Sige mo ko basa ani. Wa jud ko nabuang. Pero ang nabuang ani kumusalig sa kagalingon pagpanabot sabton gyud ang pulong sa Ginoo. Let the Holy Spirit guide you. No? Hindi yung kay bright man ko ako dapat mubasa, dapat masabtan jud nako. Let the Holy Spirit guide us sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. So, ang uban maingon sila nga, some say that is only written by man. Gisulat ra man na sa tawo. Yes, tinuod gisulat man na siya. Ang uban maingon silang, kulang man na siya. Nanay kulang. Nagani dito driver sa una nga gipakita niya, kini tanawa, pirma ni Adam. Kuyawan pirma ni Adam. Hindi ko alam kung kisang Adam, may pilida ba o wala. Basta kay pirma daw na yan. Wala na makita sa Bible na mo, kini, sakto ning amua. Kuyawa na nila, no? Pero perting dako ang ilad, kaya nga naman, nadoy kulang ang Bible, wala po'y kulang ang Bible. Basin sa, nag-una-una na kulang, muna na kulang yun, no? It can also twist your mind or become crazy. Mayabag daw ka, pero dili. It profit them nothing. Mingos la, simba-simba mo diyan na, basa-basa mo Bible, wag yun ay pulos. Ang nagstorya, mo jiway pulos. Mo jiway pulos. Kay kung mabasa ka Bible, tagaan makagkaalam sa Ginoo. Pero yung mga nagsalig lang sa kagalingon, wala gyud. So they cannot truly understand God, they cannot grasp the concept of God's spirit lives sa atong kinabuhi mga Kristohanon. So don't expect the ungodly will approve or understand our decision to follow Christ. Is ungodly considered a fool? Ungodly ba? Makonsider ba nato nga fool? Manang uban, ngano ginapanguntanan man mi, nga wali man ni siya. Di ba? Sige, aton tubagon. Psalm 53 verse 1. The fool has said in his heart, there is no God. Pag sinabi mo ang God, wala dyan siya Ginoo. So sa kasing-kasing yabag dyan siya. Foolish dyan siya. So don't be a fool, Christian. Usahay mo ratag, apil-apil na sa mga kayabag sa uban. We must be a blessed one. Number 2, and lastly, duha ra man nato isgutan karon.
characteristics and ways, and their end. Blessed man bringeth forth fruits and shall prosper, but the ungodly shall the wind drive it away and perish. Simple na kaya siya in verse number Psalm 1 verse 3. And he shall be like tree planted by the rivers of waters, and bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Klaro kayong pulong sa Ginoo. Gisusama ang blessed man sa isa ka kahoy nga, usaman, gitanom dukol sa suba. Dili na ni isa ka suba, rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Remember, kung magpanalangin man ang Ginoo sa atong kinabuhi, tanawan nato, Proverbs chapter 10 verse 22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he added no. Kaklaro ang pulong sa Ginoo. Kung mapanalangin ang Ginoo, madato ka. Or sabihin natin, you are blessed. No? Kung gipanalangin ka sa Ginoo, wala nang added sorrow. Dili kay, ay, murag ano ba? Murag manghulam kag kwarta. Hulam ko kwarta, bi, kay kinanglan ako. O sige, pahulam mo ito ka kwarta, pero na interest. Diba, sorrow pa niya nimo? Nanghulam ka kwarta. Yes, nakahulam ka. Pero may sorrow. Nga naman, na-interest. Ang uban, 5-6 pa. Pag dawat pa nimo sa kwarta, ni tik-tik na dayon ang interest. Kuyawa na niyo. Uy, kung magpahulam mo, intawon ha? Or kung mahimo, dapat kita ang hulman sa uban. Manghulam sila sa ato. Kaya nga naman, nakakita silang panalanginan kita sa Ginoo. Dili kay hantud karon basin kita wapa nakabayad sa atong hinahinay nga utang. Hinahinay na ito nagbayad. Amen? Amen. So ang panalangin sa Ginoo wala joy gitawag nga sorrow. Ama ang godly, verse Psalm 1:4, the ungodly are not so, but are like the shaft which the wind driveth away. Alam niyo yung shaft? Gipangitan ako ang meaning na kanang rice hulls. Pag ano sa hangin, mawala na. Murag ingana ang mga gitawag ang godly. Murag na akaron, pero just the wind, wala na. Just the wind, wala na. And we all know in Psalm 1 verse number 6, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So wala gyud. Basta gitawag nga ungodly, it will perish. Mawala gyud siya. Siguro ang uban nato karon moingon sila nga daghan nagsimba karon diri kay by the grace of God. Pero makita yun nato unsa gyud iya sa Ginoo. Kinsa gyud iya sa Ginoo. Ano man, dili sila basta-basta masway sa simple nga temptation sa yawa nga, uy, dapat dapat ang imbuhaton nimo. Paak ko dayon ka. After naman, wala na ka. No? Conclusion. Human ako. Dili pa mo gusto mahuman? Conclusion. Pangutana. Whom character does fit you right according to what you are now? The ungodly or the blessed man? You knew the answer. The blessed man or the ungodly? Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa gabion. Salamat, Ginoo, sa imong kayo. Pa-remind ka na mo, Ginoo, sa imong characteristics sa mga bulahan ng mga tao tungkol kay sila na kalipay diya sa imong pulong. Dear Father God, we do pray nga ikaw magpadayon hatag na mo o grasya nga kami makahimo sa among part na mo isip mga Kristohanon. And also sa mga prayer meeting karon Ginoo ikaw magpadayon nag-bless. In Jesus' name we pray. Amen.